Nimbag nga oras yu amin kakabsat. Kumusta kayo? Kararag ko iti apo. Tuloy ti kinasalunat. Ken anep ti panagserbi. Ken panangidayo ken kuana. As panangituloy tayo iti adal tayo nga prayer. Agkararag tayo. Amami nga nasanto nagyaman kami. Ti gundaway mi nga mga adal ti sao. Dawatan mi ti sandong espiritu nga mangtulong kada kami. Tapnon tagiti kayat mong awatin mi apo. Iti dayto nga gundaway. Mawatan mi babaen apo ti panang tulong mo matlang kada kami. Yaman kami, ti panang bendisyon mo, ti tungkal maysa. Itinagan na apo Jesus. Amen. Kita tayo kakabsat, kadag iti naglabas kinadal tayo, ti may panggep, iti kahit nga sawen ti panagkararag, kahit yaman tayo ti apo, ta tungkal maysa kanya tayo, kahit mamatinak nga napabileg, kadejay, naadal tayo. Ganon uneg pa nga kahit nga sawen. Ti pa nagkararag babaen kadigiti nausar nga manurat. Kastamit nga naadal tayo pa iti 7 steps to answered prayer. Ket umuna idi nga inadal tayo ket iso dito step number 1 nga be specific and stand on God's promises. Bagata idi nga kuna tayo decide what you want from God and find scriptures that promise you the things you desire. So nga iti daytoy mat nga kanito adalan titi may kadwa iso daytoy. Step number 2 is you must ask God for what you want. So ask God for the things you want and believe that you receive them. So dawatem iti apo ti kayat mo. Nga madana inayon ko na believe that you receive them. So certainly the Lord knows what we need even before we ask. But he still said to us, he said for us to ask him. In Matthew 6 verse 32, your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But he also tells you to ask for what you need. John 16:24, ask and ye shall receive, that your joy may be full. To say that you're leaving it up to God and that you know he will automatically do whatever is best is unscriptural. Jesus himself said we are to ask God for what we need. So makita tayo dito kakabsat nga ibagam. Ti biblical principles ni bagbagan na ito ket ibagam ken ni Apo Dios dagiti kayat mo. Tano no ibagam no kun amlatan nga ni Apo Dios ket amuna ti pampanunutek ken amuna dagiti dati pusok. Isu nga hana nga rumbeng nga ibagakpay gapot amunan. Nagpaiso mat dayjay. Ngem ti biblical principles nga nilatang ito'y kakabsat ket ibagbagana nga dawdawaten na kanya tayo ti apo nga ibaga tayo dagiti kayat tayo. John 16 verse 23 and 24 kuna nagamit. And in that day ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it to you. Hitherto have ye asked nothing in my name. Ask and ye shall receive, that your joy may be full. So makita tayo dito kakabsat nga awanan tayo, tadi tayo nga dumawat. Iso nga dito step number 2, masapol nga ibaga tayo, dagiti kayat tayo, ken dawaten tayo ti apo. Matthew chapter 7 verse 7 and 8 ko na napay. Ask and it shall be given you, seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. Mark 11 verse 23 and 24, for verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he said shall come to pass, he shall have whatsoever he said. Therefore I say unto you, what things soever ye desire when you pray, believe that you receive them, and ye shall have them. So ask God for the things you want and need, and then believe that you have them. So in other words, when you pray, believe you receive what you ask for. So nga, noon niya ti kararag mo kat patyem, di jaging kararag mo. Haan nga, into nagkararag ka ko ng kat, dinanggag nga ta ni Apo Diyos ti kararag ko. Haan? Ti so na Apo Diyos ko na ni Jacob, believe that you receive them and ye shall have them. Ti maysa nga tao nga
inton itaklin na ken ibagana ti problema na iti may nga tao ket dumngegmot DJ nga gayem. Ngem nasaysayaat nga ti pangibagaan tayo dagiti kasapulan wenno anyaman pay nga kasasad dagiti panagbiag tayo ket ni Apo Dios. Gaputa isumot laing ti kunana ti paset ti nasan nga surat nga ibagam dagiti dawdawat mo ken kuana ket patsem nga sungbatan na ka. Iso nga you've got to believe, you've got your answer before you get it. So patsem mo na nga sinungbatan nan before you get it kuna na to. Sakbay na nga awatem din nga sungbat. So nga ti may nga paset na ito kakabsat nga di ka na ti punto na ket patsem nagijay imbagam nga dawdawat mo ti Apo ket patsem nga kabaelan na nga ipaiken ka. So there is sense knowledge truth and revelation truth here. So sense knowledge truth versus revelation truth. So anatikit na nga sa onde ito ti pa nagkararag tayo nga min kakabsat no minsan basar lang dagiti marikna tayo, basar lang dagiti panagkita tayo, basar lang kadagiti banag nga napisikalan nga panagrikna. Ngem ibagbaga na pa iti may nga kinapudnot to iti revelation truth. So the sense knowledge truth, it talks about the physical senses. So nga ni Satanas kat agup operate the physical sense. So dito'y kunana kat believe God and not Satan. So Satan will tell you that you don't have the answer to your prayer. Satan operates in the sense realms. So Satan is operating as the God of this world. One, ti sense knowledge truth di pa nakaamulaeng ti tao pasar iti rikna wenno dagiti senses. Ang nagamin dagiti nga senses kakabsat. Sense of hearing, sense of smelling, sense of touching, sense of tasting, sense of feeling. So there are 5 physical senses. Ket no daduma dagiti to usaran ni Satanas nga pang mausar nga pang duadwaan tayo ti sa uni ni Apo Dios. Ngem ti may samot nga kinapudnod toy nga pagtakdaran ti may nga Kristiyano. So detoy revelation truth which is the truth of God's word. So nanya ti bagbaga ti sao ni Apo Dios iti sa una may panggap kadagiti karkararag tayo ken dumapay nga kasasaad ti panagbiag tayo. Ti pagtalgedan tayo ken patsyen tayo ket isu detoy kinapudno ti sao ni Apo Dios. So some people think truth pertains to things they can see with their physical eye, but you can't see the things of the spirit. But the spiritual things are not natural and they are not material. So everything we need is provided for us in the spiritual realm by God's word. Dagito ket banag nga na spiritual, may panggap ti panagkararag kakabsat. Dagito ket the spiritual nga banag ti usaron haan nga kadagiti na pisikalan. Kasi babalin dumaminsan kuna tayo ket adadagiti kararag tayo nga ibasar tayo tirik na tayo. Ito nagkararag tayo kat kunatay kat ay amo kasi nung batan ni Apo Dios ta nariknak day jay. Kat kasano nga ro dano hamo nga marikna. So day tati turong na day jay ibagbaga ti Apo manipod ti sa una. This revelation truth which is the truth of God's word. Isu lang ti pagtakderan tayo. No anya ti baga ti sao ni Apo Dios. Isu ti marami kadagiti panagbiag tayo. That is spiritual realm kahabsat. Ket masarakan tayo ditoy babenmat lang iti sao ni Apo Dios. Because Ephesians chapter 1 verse 3 said, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ." So this scripture means that everything we need has provided for us in Christ Jesus. So amin nga masapol tayo ket ti Apo babeen ken Apo tayo nga Hesus Kristo. You can see those things but they are there because God's word says they are there. Haan tayo nga makita dagiti nga banag. Ngem ibagana iti sao ti Apo nga addada dagiti nga banbanag. So
sense knowledge truth, and there is sense knowledge truth and there is revelation truths. So when sense knowledge truth contradicts revelation truth, which is the truth of God's word, we start walking by revelation truth. So nga takder tayo wano magnatayo saan nga kadagiti panagrikna nga panakaamu tayo no diket di panagna ti kinapudno ti sauni apo Dios kaabsat. Agsipud ta kunanabat lang iti sauna ni apo Dios mismo isu iti kinapudno nga masapul nga denggen tayo, masapul nga suruten tayo, agsipod ta iso na iti pudno. Iso nga magmagna tayo kung makakabsat, no anya, ti baga ti apo, saan nga kadagiti panagrik na tayo. Agsipod ta no maminsan ti panagrik na tayo ket alilawen na tayo. So we should always walk in the truth of God's word. So kuna toy this truth kuna which is in the spiritual realm is made real in the natural realm. So through faith in the word of God, maala tayo dagiti banag nga ibagbaga ti apo manipod kadagiti sasauna. Agbalin nga kinapudno dagiti sasauna ni apo Dios kadagiti biag tayo. Inton no pagtakderan tayo ket saan tayo nga pagduadwaan dagiti sasauti apo. Saan nga basar ti panagrik na dudiket di basar laeng ti kinapudno ti sauti apo. Saan nga basar ti ibaga ti kabusor gapot ako nati tatay nga operate ti physical senses ni Satanas ket usaran na dagitoy nga mangted ti panagduadwa tayo. Ngem saan kuma no diket di tila ang pagtakderan tayo ket ti kinapudno ti sao ti apo. So believe the truth and not a lie. Agsipud ta tunggal may sa kanya tayo kahabsat ket addada dagiti dawdawaten tayo ngano maminsan ket we are operating the sense knowledge truth. For example, adda kuma ti paset iti biag mo nga adda dagiti marikriknam iti physical nga bagi nga saksakit ket inkararag tayo ti apon but still adda dagitay simptomas dagito nga saksakit ket no daduma ko na ti senses tayo nga isumatos usaran ni Satanas ket ay han ka nga inagasan ti apo kitaem masaksakit marikriknam dagiti simptomas deta nga sakit mo. Ngem dito'y kakabsat ibaga na nga haan nga ti basar tayo ket dijay physical senses no diket di no anya ti bagbaga ti kinapudno ti sauti apo. So believe the truth and not a lie. Kasi ni Satanas ket kun natatay di 2 Corinthians chapter 4 verse 4 ket he is the God of this world. So ngos usaran na dagiti physical senses. So dagiti banag nga adda iti na pisikalan nga kasasaad tapno iti kastaket riribukan na ti panunot ken puso dagiti namati nga agduadwa iti sauti apo. Ngem kada tayo nga mati ken ni Apo Jesus masapul nga ti amin nga dawdawaten tayo nga ibagbaga tayo ti apo basar ka dagiti sauna ket patyen tayo dagijay nga sungbat nan before pay nga awaten tayo dijay nga sungbat ti kararag tayo. Patyen tayo nga sinungbatan na tayo before pay nga awaten tayo. So when you pray, believe that you receive whatever it is you are praying for and you shall have it. So that's beyond natural thinking. Kaput ako na iti paseti na santuan nga surat dagiti mamati ken na Apo Jesus kuna dayjay. We are to walk by faith and not by sight. So nga tunggal may sa kanya tayo ket agbibiyag babaen iti pagmati nga saan nga iti panagkita. So people must act like the scriptures are true. If they don't act like the word is true,
They are walking by what their senses are telling them and not by what the Bible says. So that what is throwing them off, they're missing the faith realm entirely, which is based on what the word says, not on what they see or feel. Iso nga, tunggal aramid tayo kakabsat. Agaramid tayo kumakan, agsasao tayo, ken aramid tayo nga, noan niya iti basar iti sa ti Apo. Haan nga iti panagrik na ti tunggal may sa kanya tayo. Kasi no basar tayo ti panagrik na tayo, mamisan tayo dagiti blessing nga ipaiti Apo within spiritual realm kakabsat. Gapota dagito nga banbanag ket kun nakita tay saan nga iti natural nga kasasaad ken panagrik na iti tao no diket di dagiti na espirituan nga banbanag no anya ti kuna ti sao ti Apo ti Biblia kakabsat iso nga kangkanayon nga pagtaktakdaran tayo kadagiti panagbiag tayo. So nga importante nga masapol nga anyaman dagiti kararag ken dawaten tayo ti Apo nga na you must ask God for what you want, but you should have to believe the word of the Lord no anya ti ibagbagana dito nga dawdawatan tayo manipod mo't lang iti sao ti Apo. So patyen tayo ket awaten tayo ti sungbat ti kararag tayo. So nakita tayo nga ti duwang adda nga kabsat no muna na tayo inadal tayo be specific and instead on God's promises ti may kadua you must ask God for what you want. Mapanday ti may katlo. Step number 3. Be positive in your thinking. Agbalin tayo nga positibo kadagiti panagpampanunot ti tunggal may sa kanya tayo. Let every thought and desire affirm that you have what you ask for. So ti aming nga pampanunutin, taratari gagayan tayo kabsat ket may affirm kuma no anya dagiti dawdawaten tayo. So after you pray in faith according to God's word, never permit a mental picture of failure to remain in your mind. Bo nagpepeso dito kakabsat into nagkararag kaket addaman ng tipan ti kabuso reje panunot mo nga panagdwa-dwa ket pagdwa-dwa am nga sinungbatan ni Apo Dios ti kararag mo. Ikatan tayo kano dayjay. We should always be positive in our thinking. So kunatoy ti panangawat ti sungbat ti kararag tayo. Masapul nga tunggal may sa kanya tayo ket dagiti pampanunot tayo ket naka pundasyon wenno napno kadagiti sasauni Apo Dios. So nga ito no kayat mo nga masungbatan ti kararag mo kakabsat. We should have a positive thinking. Wenno positibo kuma dagiti panagpampanunot dagiti panunot ti tunggal may sa kanya tayo. So if doubt persists kuna to rebuke them, get your mind on the answer. So to get your mind on the answer, you will have to get your mind on the word. Nagpepeso dito Masapul nga no sumangbay dagiti panagdwa-dwa ka dagiti panagbiag tayo no ti panagkarkararag tayo kung masapul nga i-rebuke tayo dayjay. Wenno paksyatan tayo tay nyaman nga panagdwa-dwa ka dagiti pampanunot tayo. Masapul nga dagiti panunot tayo ket napno kadagiti sauni Apo Dios. Kaputa ti James chapter 4 verse 7 kunana, resist the devil and he will flee from you. And even 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. So, tunggal aldaw detar aramidan ni Satanas nga pagduadwa na dagiti panunot tayo. Ngem dito step number 3 kakabsat. Masapul nga we should always be positive in our thinking. So nya ti aramidan tayo nga rod kunana itoy nga ibagana. So muna pa set na kunana itoy resist doubt. Doubt is from the devil. So you have to resist doubts and rebuke them. You have to get your mind on the answer
on God's Word. So in order to receive answers to your prayers, you must eradicate every image, suggestion, vision, dream, impression, feeling, and all thoughts that do not contribute to your faith and that do not affirm that you have what you have asked God for. So, ayan kit nga sa dito the word eradicate nga means to uproot or remove, ikatem, gabutem, when ikatem, DJ nga suggest ni Satanas kadagiti pampanunod tayo, when di pa nagkita tayo, when dagiti suggestion nga bagbagana, nga manglaped, iti panangawat tayo, ti sungbati, kararag tayo. So remember, Satan moves in the sense realm, in the natural realm, and he uses the tool of suggestion. So some people think that every kind of vision, dream, impression, or feeling they have is from God. But that is not true. San nagpepeso de kakabsat. Dumakat basar da ngamin, ay, natagtagainop ko, nasirsir matak. Dagit impression, karirik na, ti tao. Ngayon no dumakakabsat kat usaran dito ni Satanas nga, mangtad iti panagdwadwa tayo ti sao ti Apo. So, we should resist doubt. Pikadwa ko na to reject anything that contradicts the Word. Okay. So nga, i-rejectar tayo. Katan tayo, hantay palubos. Dayjay, gabanag nga, kontraan natin sao ti Apong adda iti puso tayo, ken panunod tayo. So Satan can move in the supernatural realm too because he's a spirit being as is God. O na spiritual ba ti Satanas? Nga masapol nga hanteng ikan ti paset na with no ti parte na kadagiti biyag tayo. So you got to be able to know whether a vision, dream, impression, or suggestion is from God or Satan. So nga, pakakasano ti pangtingiti nga dito kaabsad. Those suggestions that do not line up with the Word are of the devil. Ulita kaabsat. Those suggestions that do not line up with the Word are of the devil. No saan nga pag-iso, wanuhaan nga luminya ka DJ ibagbaga ti Apo, manipod ti sa una. Dagi ka nga suggestions ket naggapo iti kabusor, kaabsat. Iso nga, masapul nga, agbalin tayo nga, masirib, kadagitan nyaman nga iplastar ti kabusor, tapno iti kastaket, makita tayo ti pudpudno, ket ti kanayon ko makakabsat, nga mangtulong kanya tayo, ket isumutlaeng iti sao ti Apo, tapno iti kastaket, makita tayo ti kinapudno ti sao ti Apo, no daytoy kararag tayo, ket apag isu ti sangwanan ni Apo Dios, babaen matlaeng ti panangkita tayo, no anya ti ibagbagati sa uti Apo habsat. At dati may isang adipen ti Diyos nga he's pastored for 25 years. This is a friend of Kenneth Hagin. Ket nangaramid pa iso na iti may isang notable work kaputa inusar ti Apo. Ket iti tawen na nga 50s ket nag-resign di trabaho na. Gapu iti physical nga kasasaad, gapu tada ti sakit na. Ket dito nga physical nga kasasaad nakakabsat, ket iso ti manglaplaped ti panangusar ti Apo kanya na nga agtultuloy, nga mga ramid dagiti kayat ti Apo. Ket ti kano na minsan nga nakariing, dito nga ministro ti Apo. At dati nakita na nga may isa nga taktak der iti kwarto na, nga naranyag ti panangkita na dito. Ket ti panunot na ket iso ni Apo Jesus dijay nga agtimtimik kan kwa na. Ngem dito nga timek nga nangig na nga naggapo ka dito nga agtaktak der ijay ti kwarto na ket ibagbaga na nga kunana ket haan kumpay nga agasan, haan pay nga pagayat nga agasan ka. Ngem ti makita tay ditoy habsat. Haan nga DJ ti ibagbaga ti sao ti Apo. So nga dito nga tao ket kaslapi natin na DJ nga haanan pay nga maagasan. Ngem ti sao na Apo Dios kunana no kontraan na dagiti sa una ka DJ panagkita ken panagpanunot di may nga tao ket saan nga naggapo ken ni Apo Dios DJ.
kapot akong kontraan na dito. Kapot ati sa ti Apo hunana ito no masakit tayo ket agasan na tayo. Matthew 8 verse 17 hunana, that it may be fulfilled it was spoken by Isaiah the prophet saying, Himself took our infirmities and bear our sicknesses. So nga, uray pastor, no haan nga naka-concentrate, di panunot, ti sa ti Apo, ket haan na nga iruper dito ka kinapudno ti sa una Apo, Diyos ti biyag na ket. Ada ti pa nakaabag, ket hante nga maawat ti sumbat ti kararag tayo. So nga, dito may kadwa nga paset na dito kakabsat ket reject anything that contradicts the word. So nga tayo, those suggestions that do not line up with the word are of the devil. So nga basapol nga mo tayo ti sao ni Apo Diyos. Hebrews chapter 1 verse 1 and 2. God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. So Jesus is God is speaking to us. So Jesus is the Word of God. He is the Word made flesh. If you want to see God at work, look at Jesus. Jesus was the will of God in action, where Jesus was on the earth. So, the Bible says Jesus went about doing good and healing all that were oppressed of the devil. So, Apo Diyos kat mga agas kakabsat, so nga nakayat nga agtali na ite kadigiti saksakit tayo. So nga, di ba gati kabuso, nagkararag tayo, iti pa nakaagas, kadigiti physical nga bagito, kiti bagati kabuso nga natin nagasan ti apuhaan. Masapul nga, i-rejectar tayo. Bueno, dadaulan tayo, dagitoy nga pampanunot, nga mangkungkontra iti sa uni Apo Diyos. So, DJ nga rod, nagparang ka, DJ nga ministro, ket haan nga ni Apo Diyos, DJ. Diyenti pa nagrik na, ken pa nangkita, dito nga pastor, ket naggapo ken ni Apo Diyos. Ngam saan, kapot akong kontraan na, DJ, ti bagbagati sa uti Apo. So it was the devil who brought the vision to that minister, and that minister accepted it. So, God doesn't propagate doubt and unbelief. Every image, suggestion, vision, dream, impression, feeling, and all thoughts that do not contribute to your believing that you have what you have asked for, you should completely cast down and eradicated. They should be replaced with God's Word. So dagiti pampanunot tayo kat kontraan natin sa una po Diyos. Ereson tayo, ikatan tayo, habsat. Dagitoy nga mangkong kontra iti sa uni Apo Diyos. Masapul nga tong galmay sa Kanya tayo ket pagtakderan tayo dagiti sa uni Apo Diyos. So God's Word says that you have your answer if you base your petition on the Word and believe you receive it when you prayed. So when you believe you receive your answers before you see it manifested, you are appropriating God's Word by faith. So it's that kind of faith that moves God. So nga, masapul nga patyen tayo. Dejay, kabailan nga ramiden ni Apo Diyos, ket agmanifestar ti sungbat na uray no saan tayo pay nga nakita dayto. Agsipud ta, pagtakderan tayo, nanya ti bagbagati sa uni Apo Diyos. So many times people say that they feel like God heard them when they prayed. I know these people are in for the minute they say that. Ngem, kunana to when I pray, kunana ni Kenneth Hagin, I say I know God heard me. I say I believe I have my answer because the word says I do, not because I feel anything. So nga basar, ijay panagrik na. Saan nga basar? Jay panagkita. Saan nga basar? Tanyaman nga marikna tayo. Nudiket di, masapul nga basar lang ti sao ni Apo Diyos. So God's Word is, so whether I feel like it is or not. So see, masapul nga nya ti bagati sa ulang na Apo Diyos. Iso di jay. Han nga basar ka dagiti panagrik na tayo. So faith confession creates reality. So nga masapul nga patyem. No anya di bagbagati Apo, ikonpesar tayo, ibaga tayo, nanya ti bagbagati Apo, ket agbalinto nga kinapudno dagito nga sao ti Apo. So stand your ground and refuse to be defeated. So we must resist doubt and reject anything that contradicts the word. So we should have always a mind, which is, kung na tayo step number 3,
a mind that always think positive. So be positive in your thinking. Masapol nga positibo tayo kadagiti panag pampanunot tayo kakabsat. Agsipod ta kung ano to'y acting on God's word brings result. So nga tong galmay sa kanya tayo ket agbasbasar wenno taltalged wenno agar-aramid lang wenno agkutkuti lang no ay niya ti baga ti sauna po just tap nun mangtadti adu nga resulta nga nasaya at itibiyag ti tunggal may sa kanya tayo. Step number 4, guard your mind. Ada nga minti connection na dito, step number 4, kakabsat ka dito, step number 3. So nga, ituloy tayo dito eh. So step number 4 to receiving answered prayer is guard against every evil thought that comes into your mind to try to make you doubt God's word. So kung natin tatay, masapol nga gwardyaan te kano. So di tatay ka be positive in your thinking. Dito mas sumaron ket gwardyaan tayo ti panunot tayo kadagiti banag nga mangted ti panagduado tayo ti sao ti apo. So thoughts are governed by observation, association, and teaching. So this step is closely associated with step number 3. So the Bible says we are to cast down every imagination that exalts itself against the knowledge of God. That's why you should stay away from all places and things that do not support your affirmation that God has answered your prayer. So your thoughts are governed and affected by observation, associations, and teaching. So that means that sometimes you will have to stay away from the kind of church or company that can put more unbelief in you than anything else. So also be sure to enjoy fellowship with those who contribute to your faith. Gaputa, kung nanabat laeng, no anya dagiti kadkaduam, iso damat lang ti mga pektar iti panagbiag ti tunggal may sa kanya tayo. Iso nga, 2 Corinthians chapter 10 verse 5 kuna na casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God and bring it into captivity every thought to the obedience of Christ. So Philippians chapter 4 verse 8 kuna na jay. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, things on these things. So nga, di panunot tayo kakabsat, masapol nga ikatan tayo dagiti, manglaped, iti panagmanifestar ti sa ote apo, dagiti panagdwadwa, kadagiti sa ote apo, dagiti paspasagsik ti kabusor, kadagiti panunot tayo, kwardyaan tayo ti panunot tayo, ket masapol nga dito nga panunot, ket kanayon nga mapunno iti sa ote apo. So in conclusion, kadito ikabsat. So the Bible tells us in Philippians exactly what to think on. Many people are thinking the wrong things and they're defeated in life as a result. But if you will guard against every evil thought and think only on those things which affirm that God has heard and answered your prayers, you will be cooperating with God in faith. You will have to guard your mind in order to develop in faith. And as you stand your ground firm in faith, your faith will see you through to victory. So, masapol, no anya, di bagbaga ti apo, iso daytoy, ti patyen, saan nga iti ipipan ti kabusor ti panunot wenno kadagiti panagrik-na tayo ngem basar amin kadagiti sao ti apo. So nga masapol nga we should always be positive in our thinking and we should always guard our mind. So ni apo Dios ti mang tarabe kanya tayo kakabsat nagtultuloy nga sumamsam itpay ti panakilangin-langin tayo ken kuana. So tinaadal tayo nga rod in review step number 1, kakabsat, be specific and stand on God's promises. May ikadwa, you must ask God for what you want. Number 3, be positive in your thinking. And number 4, guard your mind. So, adan to pa'y titanlo kakabsat. Iso nga, tultuloy tayo amin, ket ilipas tayo nalpas tayo nga indrugi nga panag-enroll ka dito nga online class. Agkararag tayo. Mami nga nasantuan, nagyaman kami.
ti panakilipas dagiti so magmamanumanan nga paset apo ti adal mi ti panagkararag benesyonam dagito nga kakabsat tapno sandala nga san bilang nga dinengeg kumaapo dagito nga saom do dikit di tulungan na kami apo nga mga ramig ket mangi patungpal ka dagiti panagbiag mi babaen met lang ti panagidalan ti santo nga espiritum agyaman kami apo ti kinaimbag mo tagtultuloy apo nga panangusar mo kadagiti biag mi babaen met apo iti panagkarkararag iti nagan na apo Jesus ti dawat mi. Amen. God bless you all, kakabsat.